नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रापाटी केउठी औ काहार केउ नाटक हबो। आज होची एप्रिल मास 3 तारिख 2026 शुक्रवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी बरमपुर नीलगिरी बालेश्वर। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी गोविंदपुर आली केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक भल मनीषर भूल ठिकणा। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी दारुअरा राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक बारगाल। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी ब्राह्मणी गाँ कामाख्यानगर ढेंकानाल। आजिर नाटक मु कहानी राईजराणी। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पात्रपड़ा भुवनेश्वर। आजिर नाटक एका एका से एकलव्य। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कलण बारबाटी जाजपुर। आजिर नाटक एठी सपन देखिबा मना। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी दोहरा पाटणा भद्रक रे। आजिर नाटक श्रीकृष्ण आखिरे सुदामालुह। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी भटका कुआखिया जाजपुर। आजिर नाटक जह्न रातिर झड़। यात्रा धौली आज हेउछि तार शेष रजनी माणिकपाटणा आली केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक चंडाशक। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार तृतीय रजनी मुंडुरी बेड़ा खमार अनुगुल। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। यात्राश्री विश्वदरबार आज हेउछि तार तृतीय रजनी बालीपोखरी परमानंदपुर आखुआपदा भद्रक। आजिर नाटक ए संपर्कर शेष नाही। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कांडबिंधा हाईस्कूल पड़िया ढेंकानाल। आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणतकानी। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी धाकुलाई पीठ प्रताप नगरी कटक रे। आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी बलराम प्रसाद नालकनगर अनुगुल। आजिर नाटक सबु पापर प्रायश्चित नाही। यात्रा रंगमहल आज हेउछि तार प्रथम रजनी कंटाबाड़ भुवनेश्वर। आजिर नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। अपेरा श्रीमंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी बमिखाल भुवनेश्वर। आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार प्रथम रजनी बरदिया बरमुंडुली जगतसिंहपुर। आजिर नाटक बंचिबाकू एठी भय लागुछि। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी गुहाली गाँ राजकनिका केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक ग्यांगस्टार। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी नुआगढ़ तेलेंगा पेंठ कटक रे। आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी मार्सा घाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक मेम साहेब। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार तृतीय रजनी कुम्भीरगड़िया दानगदी जाजपुर। आजिर नाटक केते कंदेइबु कला शांत।
ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କଂସମୁଣ୍ଡା କଣିହା ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ହାଇଦର। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଣ୍ଟାଝରି ଯାଜପୁର ରୋଡ ଆଜିର ନାଟକ କାହ୍ନାରେ ତବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁ ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ବିଚାର କେବେ ଦେଖିନି। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବସ୍ତପଡ଼ା କନ୍ଦରପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ବାଟ ମୋର ଏଇଠି ଶେଷ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନୂଆପୁର ଗୋପାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରଣସାହି ଦେବାନ ଛକ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଛେଳିଆ ବଡ଼ସାହି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ଚିରା କାଗଜ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। କାଳିଆପଦା ବଳଙ୍ଗା ପୁରୀରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମାର୍କଣା ରାଇକୁଳା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସୁଣ୍ଢି କାଟେଣୀ କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆରମଳା ସୋମନାଥପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଟିକରପଡ଼ା ଧଉଳି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପିପିଲି ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗୁଡ଼ପଡ଼ା ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କସବା ରସାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ହରିଣୀ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କରମଳା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଅମାରଗଡ଼ିଆ ଖଇରା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବିଶରପୁର ଭିଙ୍ଗାରପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗଡ଼ ଅନ୍ତୁଆର ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନିଆଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବରିମୁଣ୍ଡେଇ ନିଆଳି କଟକ ଆଜିର ନାଟକ ଯୁଗ ବଦଳୁଛି ସାବଧାନ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ
आसंता काली आउ एक नुआ भिडियो रे से पर्यंत विदाई दियंतु। जय जगन्नाथ।